सर बेनावली एमएलएने रिक्वेस्ट केल्यात लेटर धाडले की चॅकाचे मातशें वाडोवया म्हणून 30 मिलियन पॉसिबल आहे. बेनावली एमएलएचे नोकळ हांव सगळ्यो गजाल्यो पत्र बरयलें म्हणून तें आनी सोशल मिडियार दिलें म्हणून जायना. बेनावली एमएलएन फोन केल्लो खबर आसा म्हाका, लेटर धाडला अजून पावना म्हाका. पूण शेक ओनर्स एसोसिएशन, क्रूज, कार्दोज जावं बाकीचे स्टेक होल्डर्स दे हॅव बीन आस्किंग फॉर एक्सटेंशन. आमी मानतात की ह्या फाटी सिजन इलेक्शना खातीर तांकां जाय त्या प्रमाणे जावना. डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट हाताच येवंक लागिल्ले आसा, गिनती ह्या दिसांनी वाडल्या कंपेर्ड टू द लास्ट मंथ. आनी ताज्या खातीर समज पळयलें जाल्यार बाय स्टॅट्यूट 31 मे आमी जेन्ना तारीख दिता इट इज बेजिकली बिकॉज ऑफ ऑल वेदर कंडिशन्स, पावस त्रास जावचे न्ही म्हणून ट्युरिस्ट ह्या दिसांनी आसात आनी शेकवाल्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां हांव आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की ऑल्दो वी टॉक अबाउट 31 मे बीइंग द डेट ऑफ वी विल जॉयंटली एन्श्युअर कॉलॉबरेटिवली म्हणटा अशें की तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय की फाल्यां पावस आयलो कितें त्रास जाले जाल्यार गेस्टांक त्रास जावंक जायना. As tourism department is concerned, by Monday we will take a decision on how many more days we can give it to them. We will also have to talk to IMD and other people and understand the weather conditions. But principally, we can say that हांव म्हणना की पत्र बरयलां आनी हें बरयलां, but we will not disturb the activities till unless the weather conditions, subject to the weather conditions which have been prevalent. Tourismaकूय शेक ओनर्स have been, traditional शेक owners have been playing a role आनी खुबशे लोक टुरिस्ट येताय बी ह्या दिसांनी. तांणी स्वता बॅलन्स करपा जाय कित्याक थोडे नुस्तेकार भाव आसतात, वॉटर स्पोर्ट्सवाले आसता, शेकवाले आसता. इट इज वन इकोसिस्टम. एकट्याक समज दिसता दुसरी आमी सावंड लायलो म्हणून हें जाता, प्रॉब्लेम जाता एंड वी डिस्टर्ब द एक्टिविटीज जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लेम. येता ते सिजनच्या पयलीं वी वील टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. वी हॅव टू अंडरस्टँड टुरिजम एज अ होल. हांव परत परत म्हणीत आसा तांकां संवय जाल्या की केलें ना, संवय म्हणना हांव, I would like to correct myself. हांव म्हणटा की कितें रॉंग जालें जाल्यार गव्हर्मेंटा खातीर जालें म्हणून. मुख्यमंत्री आनी हांव म्हाका दिसता पर्सनली आर इनवॉल्व टू एन्श्युअर द टुरिजम वी हॅव अंडरस्टूड देअर इश्यूज एंड वी आर विथ देम. बट रेग्युलेशन करप, रेग्युलेटेड बिझनेस करप हें तांणी करपा जाय. इलिगॅलिटीज, टाउट्स, इलिगल टाउट्स धंद्याक एनकरेज करचें न्ही हें तांणी करपा जाय, आमकां एसिस्ट करपाक. आवर ड्रायव्स ऑन इलिगॅलिटीज वील कंटिन्यू. We will ensure that regulations come in place in this forthcoming season, whether it is water sports or whatever. ते स्वता करतले, most welcome, they may do it. ना जाल्यार आमकां घेवन आमी तांकां we will ensure that they are regulated water sports are happening. Similarly, in terms of shacks, सध्या जो धंदे चल्ल्या त्या तांकां ह्याच माध्यमांतल्यान एकूच म्हणपी की जे चल्ल्या, डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की जे धंदे चल्ल्या, जे खूब जाणांनी शेक काडले आनी बिकॉज ऑफ सीजन नॉट बीइंग टू ग्रेट. And Sheikh Owners Association also have made some requests, which next week we will be sitting and also looking at their points what they have given. पण आयच्या तारखेन जे तांणी मागला 31 मे being the end date, त्या तारखेक जे थोडे दीस तांकां फुडें मागल्या तांणी ते कितले सब्जेक्ट टू सीजन एंड वेदर कंडिशन्स ऑपरेशन्स विल बी ऑन फॉर देम. सो बिचाचेर जे टुरिस्ट बसता थंय मसाज करपाक तांकां हें करतात, अप्रोच जातात. आनी सो हे आतां कितकेशेच ह्या कलंगूटचे तांचे स्थानीक हेचेर आवाज हे करता, बट तेंचेर कारवाय जाल्ली दिसना. म्हाका दिसता सोशल मिडियाचेर आमी ऑलरेडी बीच विजील ॲप चालू केलो. आमी सगळ्यांक सांगलें बीच विजील ॲप डावनलोड करा. आमी सगळ्या स्टेक होल्डरांक सांगलां, वॉटर स्पोर्ट्स, शेकवाल्यांक, बाकीच्यांक की तुमी इलिगॅलिटीज अलाव करनाका. टुरिजम सेक्युरिटी फोर्स whoever is deployed has to do their job in addition to the wardens which we have placed. आणि हे खंय कमी पडटा जाल्यार टेक्नॉलॉजीनुसार यू आर फ्री टू पुट द फोटो ऑन दॅट ॲप. तर बीच विजील ॲपाचेर पुलीस आसा, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम आसा, बीच क्लिनिंग एजन्सी आसा, शेकवाले आसा. सो इट इज बींग मॉनिटर्ड एट विदीन द टायम फ्रॉम यू आर कंप्लेनिंग. सो गार्बेज पडल्या बिचार काडपाक जाय काय नाका. शॉर्टफॉल्स आसा जाल्यार ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स अप करपाची. ताच्या खातीर ट्रान्सपरन्सी आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान आमी दवरिल्ली आसा. आय हॅव एन्श्योर्ड दॅट द ॲप इज इन प्लेस. ॲप कितें करता, ॲप काम करता जे डिपार्टमेंटान काम करून दिवपा जाय टायम बाउंड ते तांकां नजरेक हाडून दिता. 1 वर्स आमी पयलीं तांकां हें केल्लें आनी ह्या वर्साक आमी वी हॅव ओपन इट टू द पब्लीक. सो पब्लीक इज फ्री टू पुट इट ऑन द ॲप. बेटर सोशल मिडियाचेर घाली फॉर दॅट फ्यू लायक्स आनी बायट्स आनी दिले आनी गोंयकारपणाचें उलयलें जायना. यू हॅव टू बी पार्ट टू एन्श्युअर दॅट वी आर रिचींग इट. आमचो हेतू तोच आसा. सो राजकारण करच्या पेक्षा टुरिजम इज द ओनली थिंग वीच इज लेफ्ट फॉर गोवा. आनी हे समज रॉंग गेलें
जाल्यार सदांच सरकाराचेर ब्लेम करपाची गरज नासता, कित्याक आमी वी आर ट्रायंग आवर लेवल बेस्ट टू टच न्यू मार्केट्स, टच न्यूअर डेस्टिनेशन्स, टच अपॉन न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स, सो दॅट वी आर एबल टू गिव दॅट फील टू द टुरिस्ट हू इज कमिंग हियर. आनी आमी एक्सप्लोर गोवा बियॉन्ड बिचीस जेन्ना सगळें उलयता आनी आमचें काम चालू आसा, आमी स्टेक होल्डरां कडेन फक्त उलोव मारला की तुमी आमच्या बरोबर रावात आनी बरोबर काम करया. वी आर नॉट गोईंग ऑन अ मोड. जे कोण इलिगॅलिटीज करता तांचेर कारवाई जातली, एक्शनूय जातलें. हें ह्याच माध्यमांतल्यान सांगता.